I pokušavamo da nađemo gdje smo parkirali motor. A ovako izgleda ulaz. Najbolji pogled na celoj stazi. Je mi ovo oznaka za jednosmernu ulicu ili austrijska zastava? Da napravimo ceo krug oko staze. Mi smo pokupovali pola MotoGP-a. Nastavite još kilometar gore i desno. Potopio karte vodom, sušio fenom. Ima odavde jedno pola sata sigurno. Ona je skroz na kraju. Mogu vam priznati da su Formule 1, oni su baš bili zagrijani. Sve se rasprodao što se tiče ovih majica. Ajde drži ovo. Nosi me. Jep. Morgan, posle jučerašnje priče Morgan u 12 sati. Nidža, si tu? Tu je Nidža, onaj sa krpom na glavi. Kvalifikacije i sprint trka danas. Jep me pusti. Tebe će pustiti možda, ako ne, visok si dovoljno, imaš i dron ovde, imaš ključ, imaš sve. Oprao je karte. Si oprao karte, dobro. Potopio karte vodom i sušio fenom. I štampo je crno-belo, crno-belo ne priznaju. Crno-belo ti ne priznaju, moraš u boji, nisi pročitao. Ne. Mora u boji da se kopira karta, da bi se vidjelo koji si sektor i odobrenja su po boji. Ništa, tu sam ja. I vidimo se na stazi. Idemo da jedemo, kupimo vodu i odosmo. Pijemo i bježimo. Ajmo, vidimo se na stazi. Dobrodošli na parking Red Bull ringa kad je MotoGP tu. Momci, šta očekujete od ovoga danas? Ništa. Ključevi su tu. Zaključano. Kacige smo, viš kako ostavljaju ljudi stvari. Kacige smo ostavili. A ljudi, ne mislite šta? Sigurno pod ključem, sajlom. A ovako ću ja sljedeće godine doći. Vespa? Da, Vespa. A Nidža? Nidža će Harlijem, to mu dođe isto. Neću. Što? Ne mogu. Dosta ti, a? Ja više ne mijenjam. Što sam mijenjao? Je li tako? Den nächsten Musikwunsch und der grüßt auch Johnny, alle MotoGP-Freunde. Za tebe je biti ili ne biti ući u Der wünscht ein schönes Wochenende. GP. Und der Wunsch steht, Ja, i crno belo i šta ćeš. Ein Klassiker hier ist Highway to Hell. Stigli? Ajmo. Ajmo, ulazimo. Elektrokarta. Thank you. Jesi skinuo? Skinuo kartu? Dobro, ja sam prošao. Znači, oprana karta je prošla. Ljudi, znate gdje je naša tribina? Naša tribina je ovako preko puta, ovo je startno-ciljni pravac. Nosi me. Brate, jedva sebe, nosit ću tebe da nosim. Znači, ono što je super, ogromni parking za motore i automobile, boksovi za stvari, pešačenje, veliko, ogromno. Ja, dobro je, imaju sve kutije tamo i ti ostaviš sve stvari kutiju, svoj broj i ćao. I lep je moment što su davali diskove, one za čopu. Da, lep moment, diskovi za čopu. Jel ovdje na most idemo? Ovdje desno. Ljudi, sad su prošli, pogledaj, molim te, pogledaj. Sam. Znači, prošli su trojke u kvalifikaciji, zvukovi na startno ciljnom pravcu. Jedno 10 komada, naježili smo se, a? Pazi, meni je faca naježena. Vidi vrat, sve, vidi vadite. Au, G, a mi smo? D. A ti si? Šta sam? C, jel tako? Imamo svi različite karte, ali nema veze to. Bićemo zajedno, šta? Bićemo zajedno, mi smo naši. A ovako izgleda ulaz na MotoGP. Ovo je barem zvučno.
a izgled ovako. A naša tribina nije ovo. Naša tribina je tamo. Kakav je prvi osjećaj MotoGP-a? To je, gledali smo samo kvalifikacije Moto dvojke, Q1, sad ide Q2, Moto 2, pa sprint trka. Šta očekujete od zvuka od GP-a? Ostaću ovakav, do kuće. Najježem do kuće. Ne znam, Razaru, mene počne glava da boli ovde, koliko mi je osmeh. On ima čepove od Harlija. Nadam se da se niste pokajali. Idemo, ono što je super, Tulović je ušao u Q2, vozač Moto dvojke koji vozi sa srpskom zastavom ovde, ali pod zastavom Nemačke. Dok ne počne sprint trka, i dalje, posle 3 godine nevožnje Valentina Rosija, i dalje se osjeća njegovo prisustvo, to je definitivno, on je najveći promoter ovog sporta. Duh njegov koji još uvek u MotoGP-u je VR46 Racing Team, koji je vlasnik Valentino Rossi, koji vozi Ducatijeve motore, imaju samo u MotoGP klasi, krenuli su sa Moto trojkama, Moto dvojkama i od 2023. to jest od ove godine su samo u MotoGP-u. Nadamo se da, kao i Rossi što je bio šampion, da će i taj tim biti jednom šampion. Trenutno za njega voze polubrat Valentina Rosija, Luca Marini, i Bezzecchi kao drugi vozač. Mislim da je GP definitivno jedan od popularnijih sportova i ekstremnijih sportova za razliku od Formule, jer Formula je posle dugo godina postala, pa da kažem, ne mlohava, ne mlitava, ali ovi momci voze punim srcem, željni su vožnje po bilo kojim vremenskim uslovima, pa makar bila, ja mislim da bi po snegu vozila, stvarno mislim da bi po snegu vozile. Trenutno smo na centralnim tribinama, iako imamo karte za KTM Fan tribine, to ćemo gledati sutra sve 3 trke, a danas ćemo sprint gledati odavde, uspeli smo da uđemo, ni sam ne znam kako. Zanimljivo da, evo, subota je, otprilike za nekih 25 minuta počinje sprint trka, tribine su poluprazne. Kako vidim, tamo na prvoj krivini su malo punije, na posljednjoj krivini su malo praznije, centralne su 50% popunjene. Inače, u 2023. uvedena sprint trka, znači vozi se polovinu regularne trke. Ako se za regularnu trku vozi 28 krugova, na sprint trci se vozi 14 krugova, pun gas, ne razmišlja se o gumama, ne razmišlja se o gorivu, razmišlja se samo o konkurenciji i o vožnji, da se što bolje izlazi. Svaka čast momci, a ovo je veliko iskustvo. Ko nije išao, ono što nam je blizu je San Marino, Mugello, Red Bull Ring, a Brno je ispao, nažalost, u Češkoj, to mi žao što nisam išao. Sad će za nekih 10 minuta da krenu momci u startni poredak za sprint trku, pa da vidimo šta će biti. Trka je gotova, pripremaju podijum za pobednike. Francesco Bagnaia je pobedio, Brad Binder je drugi, a Jorge Martin treći. To bi bilo sve. Momci, šta kažemo? Pusti Guns N' Roses, a? Eno, maše nam Brad Binder. Završena ceremonija dodela medalja sprint trke. Sad idemo malo da uživamo oko staze. Ovo je jedan od važnijih ljudi i učesnika, da bi oni koji putem malih ekrana gledaju MotoGP vidjeli kojom brzinom ide na startno ciljnom pravcu, a to je gospodin snimatelj. Kako uspe da ga uhvati, to nikome nije jasno. Nezaobilazna stvar, to su gift shopovi.
Red je, pošto sam prvi put na MotoGP-u, da kupim sebi jednu majicu. Kad god obučem, verovatno ću se uvek i prisetiti. Banja Luka. Sve se rasprodao što se tiče ovih majica. Ajde, drži. Dobro. Šta mislite? Nema veze. Gde je dobro, kratko? Malo ti kratko. U drugim motorima bile I Niđa da proba jednu majicu, da vidimo. Dobro je, Niđo. A? Dobro ti stoji. Dobro. Suveniri su kupljeni za sećanje. Evo je bio i ovdje. Smo tamo imali i translator srpski. Da. S ovolikim narandžistim osjećam se kao da sam na Formuli 1 sa Verstappenom. Ovi KTM-ovci kad skinu ove naranđaste majice, oni su naranđasti i crveni. Zato što je KTM tribina na suncu. Pozdrav za drugim motorima. Ja moram samo da se pozdravim s vama. Ste na KTM tribini? Na KTM sam. Koliko ima do KTM tribine? Ba, ima dosta. Ima odavde jedno pola sata sigurno. Ona je skroz na kraju. Smo, ali glupo je da idemo sad tamo Apsolutno. na drugi kraj sveta, a? Pola sata šetanje. A gdje je Johnny sad? Ja sam ga zvao. Ajde ga zovemo da vidimo gdje je. Tribina, pred ciljni pravac. I upravo je trka Moto E kategorije u toku. Nadam se da me čujete od buke koju proizvodi ovi motori. Zvuči što kaže Johnny kao iPhone. Trka iPhone-a. Od prilike tako izgleda trka Moto E. Je mi ovo oznaka za jednosmernu ulicu ili austrijska zastava? Poučeni iskustvom od juče. Ovdje je program cjelodnevni, kad se trke završe ima dešavanje raznoraznih trka ili juniora. Ovo je trenutno Red Bull Cup gdje se trkaju mali klinci. Uz ovaj program svakako ide i program oldtimera, trka starih zvezda i tako dalje. Niđe i ja smo ovdje došli do KTM tribine i od KTM tribine odlučili smo, Niđe i ja, da napravimo ceo krug oko staze. Svi znamo za posljednji krug u Monci, a ovo se zove prvi krug u Spielbergu, to jest u Red Bull ringu. Gospođa nam je rekla da nam treba otprilike 30 do 40 minuta. Pa da vidimo. Tempom 2 dana. Upoznaj Red Bull ring da bi ga više voleo. Tako je. Ne bi da dižeš paniku. Ne bi, ali ovo je mjesto gdje mi treba da idemo. 30 minuta, ako ne onda... Thank you. Ajmo, Johnny. Čuvena kopita Neskita se isplatila. Ovuda sigurno ni Marquez ni Rossi nisu vozili. Pa vidi, ovo je jedinstveno iskustvo ovako, eto vidiš. Nastavite još kilometar gore i desno vam je KTM tribina. Seli smo na prvu tribinu posle startno-ciljnog pravca, posle između prve, tu je sad napravljena šikana i druge nekada krivine. I Niđa je došao do zaključka da je ovo jedan od najboljih pogleda ovde, a? Jeste, majke. Ne jedan, nego najbolji pogled na celoj stazi. Znači, samo ne vidiš ovaj pravac, ali to ti ne treba. Ovde izlaze, ovde ideš, vidiš ovde kidanje. Šikanu, da. Vidiš gore, vidiš tamo sve, vidiš ovde izlazak, ovde, tamo. I tamo je pravac, samo zadnje dve krivine ne vidiš. Ovo je najbolja tribina. Koja je ovo tribina? A dok Niđa nađe kako se zove ova tribina, trenutno na stazi posle završetka Red Bull Kupa juniora sad su vožnje u parove, možete doći da uplatite određenu cifru, da imate jednodelni kombinezon kožni sa naravno čizmama i jedan od vozača vas provoza 1, 2, 3 kruga. Red Bull Grandstand. Red Bull Grandstand. To je bravo da se sve vidi. Meni je ovo najjača tribina.
Jeste, lepa je. Slušaj zanimljivost. Znači, Red Bull Ring je za Formulu 1 dugačka 4318 metara, a za MotoGP 4348 metara. Rekord kruga u MotoGP-u drži Jorge Martin sa vremenom 1.29.854, a rekord u Formuli 1 drži Carlos Sainz, šta misliš, s kojim vremenom? Koliko je vozio ovaj? Ovo je vozio 1.29.854. Pa možda, ne znam, možda isto čak. 1.05. 1.05.619. 25 sekundi je brža formula po krugu od motora. Neverovatna stvar. Ništa, idemo dalje do prve krivine pešaka, pa na startno ciljni pravac. Trenutno smo kod prve krivine gdje je Rossi imao ono čuveno proletanje drugih motora ispred i ovdje je opšti vašar. Die sind bekannt für Blasmusik, trifft auf Elektro. Please welcome Erwin und Edwin! Rossi je štandi, kupuje se majica, kupili smo za sutra kišobrane ili suncobrane za sutra. Devojke koje su nas usluživale su bile jako ljubazne, ali posle 3. minuta su progovorile naš jezik koji kod to bio sa područja. Jeste? Ćao, Vlak! Simpatične devojke, stvarno. Greota se ne kupe, ali ti malo to. Malo. Ali je mnogo lepa majica. Mnogo lepa majica. I kako je raditi sa ljudima na MotoGP-u? Su bolji navijači MotoGP ili Formula 1? Mogu vam priznat da su Formula 1, oni su baš bili ono zagrijani. Bila su im tijela u naranđastova farba, ali to je bilo... A to je zbog... Holanđani zbog Verstappena. A, dobro. A šta se najviše kupuje? Šta najviše ljudi? Najviše ovako, ja bih rekla i kape. I kape, a? Ja tražim za ćerku neku specifičnu kapu, ne mogu da nađem nikakvu, samo da bude crna sa brojem 46, bez ičega, a da ne bude rupičasta, nego puna crna. Na svim štandovima Valentina Rossija rade devojke sa gornjeg područja Exiju. Kako veče pada u Spielbergu, sve je više ljudi pod utjecajem alkohola i ludnica. Schauen wir uns das mal an, oder? U zalazak sunca napuštamo Red Bull Ring i pokušavamo da nađemo gdje smo parkirali motor. Sad, znači, uradili smo početničku grešku, nismo stavili pin gdje smo parkirali motor i sada malo lunjamo. Posle 15 minuta hodanja i šetanja po poljani sa ponekim motorom našli smo i sad možemo da krenemo ka apartmanu, ka večeri i na kraju zaslužili smo i neko pivo da popijemo. Vidjeli smo sve tribine, vidjeli smo gdje je lepo, vidjeli smo gdje je ružno. Pričali smo sad upravo dok smo dovozili ti ja organizaciji koja je vrhunska, ali stvarno na vrhunskom nivou, bez gužve, bez ikakvih problema, a stotine hiljada ljudi. Ovdje završavamo današnji dan. Boga mi ostaje samo klopa da vas ne davimo tim budalaštinama i uživanje i odmaranje. Jep. Ti odmorio me? Jesam, brate. Odspavao sam. Bravo, Sinao, mi smo pokupovali pola MotoGP-a i majice i kačkete i kišobrane i sve živo.